time. Hi, how are you? Recently, I took a break from competing. I needed to step away from the stage to get a new perspective. Signature beverage shots first, and then we're going to start your espresso course. We will use the same recipe of 21 grams of coffee in, 48 grams of coffee out. Relaxes. Once you're done, you can open your eyes. When you have a beverage, take 2 sips of the beverage, and then you can take off your earmuff and then continue to score. So for your signature beverage, we will use strawberry to represent what our coffee cherries went through during processing. Now we chose strawberry as this was highly present in our drink, and we would like to transform that note further. I hope it has done the same with your detachment aging protocol. So for the last time, let's go ahead. Time. Hey, it's Mikal Justin. Saya Rian Wibawa. Nama saya Alif. Rasanya happy tentunya, terus lega juga udah kelar runnya hari ini. Tahun ini lebih stres, lebih pressure karena teman-temannya udah jauh lebih awakening semua. Semangat, tapi udah tinggal nunggu pengumuman ya deg-degan. Nama saya Josafat. Nama saya Bayu. Hi, my name is Andrew. Nama saya Rizky Molan dari Purbalingga. Kalau persiapannya itu semenjak bulan Mei. Persiapan 4 bulan, dimulai dari liga sampai akhirnya ke nasional. Cerita lucu paling ya kayak harus nginep beberapa minggu di Ghost3 buat latihan, dan kayak ya ada aja shit post and shit moment with my friends, with Coco, with Audi. Yeah, that's it. Persiapan sebenarnya dari Juni. Well, actually I've been wanting to compete since last year, and right away after Patrick won, I already made my script for Malang. Malang was like a trial. Kita nyoba dulu kayak training grounds, kita mau tahu sampai di mana. Itu juga jadi penentu di mana gue bakal lanjut tanding ke nasional apa enggak. Kalau persiapan sebenarnya kita jarang sih, jadi kita latihan itu sebenarnya seminggu terakhir ini sebelum pertandingan, dan itu kita latihan itu bikin soal tersulit mungkin. Tahun ini lumayan rame, walaupun ikut barista sendiri doang, tapi teman-teman berusia banyak, jadi latihannya rame-rame, terus suka nudge mereka supaya ikut latihan pagi-pagi dan malam-malam, terus ya gitulah, jadi seru, ada timnya. Hal lucu, mungkin karena udah lama nggak compete lagi, so agak susah ya buat ngafalnya, kayak gara-gara tua ya. Cerita lucunya nggak sempat milih beans, jadi karena teman ada yang ikut IBFC, jadi ngikut dia kopinya. Tantangannya apa? Lu lihat sendiri line up-nya, bro. Lihat line up-nya siapa yang compete di final tahun ini. It is very challenging. Dan lu lihat nama-namanya tuh nama-nama besar yang di industri ini. Jadi itu dia, terlepas apapun hasilnya, sebuah kehormatan bisa bertarung sama mereka. Tantangannya ngelawan diri sendiri, ngelawan ego, terus mau dengerin semua saran dari teman, dari mentor, dan ya dari orang-orang sekitar saya buat improve saya juga in terms of grow, in terms of presentation. Tantangannya pasti manage time, waktu, terus capek banget kan, 3 hari full konsep udah pasti sih, karena teman-temannya udah. Tantangannya, again, competition is always you against yourself. For me, this is my first finals. Made mistake here and there, but I'm thankful. Saya juga ikut di Bali kan. Pas di Bali sama ini soalnya lebih sulit di Bali sih. Ini lebih gampang, bukannya ini ya nyepelein, tapi ini lebih gampang daripada pas soal di Bali. Pesan apa untuk industri kopi Indonesia? Tetaplah bersatu dan berjalan maju. Paling itu aja sih. Ya mudah-mudahan lebih banyak lagi juara baru yang mengharumkan nama Indonesia di kaca dunia. Pesannya still innovating, improve, harus kompleks. Jangan lupakan tentang hospitality, customer service, karena itu adalah bagian dari specialty coffee industry. Buat industri kopi di Indonesia, gue cuma berharap kita selalu maju, kita selalu improve. Kayaknya tiap tahun kompetisi semakin baik banget. Well done to SCI.
for making it happen like this. Even this time gue competing, jadi gue nggak ngurusin apapun. But I think this year's competition is I think the nicest venue itu di sini kayaknya. Pesan untuk industri kopi Indonesia semoga semakin maju. Udah banyak banget anak-anak muda Indonesia, barista kita yang bisa berprestasi. Pastinya kita akan makin berprestasi lagi dan maju. Seperti biasa pesannya, jangan berkecil hati kalau mungkin berasa perannya kecil di industri, tapi sekecil apapun peran kalian pastinya tetap jadi agen perubahan di industri kopi. Dan juara